हेलो एवरीवन इसमें सुमन ब्लॉगर। तो आज के प्लेन से अनुगुटी जाइताम तो चलो अनुगुटी दिखे देखा हईब तुम्हारा। फाइनली अनुकुटी आइलाम আমরা तो फाइना बेटा भिडियो करते तो আমরা आईसी जे गरम और जे रोद प्रचंड कर मतन ना। चलो आइता हो मैं बुझतेছে বাস আমরা বুঝি আপনি তো এখানে আমরা বহুত পুরনো মন্দির কেনা কি দাদা খুশি দেবা দুটোই কি यार इतनी शॉर्ट का नाम था हेलो मम्मी जरा লাগেনি হ্যাঁ সবাইবনি গাই আর বাকি যে বুঝছিড়ি বর্তমান অবস্থা দেখো শেষ শেষ মা নিছে মাসি নিছে না না আইস না মনে উঠতেছিস না আমরা प्रभु महादेव बुझे के उठलाम बागनी मामा आहो बातीजे हम तो शेष मामा हे प्रभु क्या कर रहा है अनुकुटी रास्ता टाटा तो देखता सो आओ रे तो अभी तक ये अन्नकुटी है, ये हमारा अन्नकुटी है। अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा अभी। हाँ बहुत नीचे हूँ अभी तक। तो अभी आ गया सबसे ऊपर, जो अन्नकुटी होता है ना, सबसे ऊपर आ गया मैं, सबसे ऊपर आ गया अभी। क्या हाल है बेटा? ठीक है। हाँ क्या नाम? हाँ देव बाबा। फाइनली আমরা অনুকুটি দেখা শেষ হয়েছে। এখন আমরা যাইম বাসার তুলনা।
তো দেখিলাম যারা যারা ভিডিও দেখ रहे আমার তারা প্লিজ অনুকুটি আইও একবার দেখে যাইও খুব মজার জায়গা আমরা এখানে সাকিতানে পড়রা তো খুব মজার জায়গা যারা যারা দেখ रहा है সব একদিন অনুকুটি আইও তো আজকে ব্লগটা এখানে শেষ নেক্সট ভিডিও দেখা হইব টাটা বাই বাই